जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपात जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। उषा सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजयधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज ईश्वर पुत्र प्रभु जीशुर द्वितीय भाग प्रकृति जेती कथा ठाकुर कह रही से आलोचना कले 7 दिन समय मध्य कम पड़िबो। तेणु जहाँ भी आमे माने आलोचना करूचे ता विषय आम मानकर ज्ञान खूब कम। तामाने बाइबल विषय आम मानकर ज्ञान सेतिकी नाही। आमे जहाँ जानू केवल सेई विषय गुडा को नेकी ही किछि किछि आलोचना करूचे। प्रकृति एते कथा रही आ एते प्रश्न तांका पाखरे करा जायछि, से सबु गुडा को जदि उपस्थापना करा जे तार प्रच्छद पटरे कौन कथा रही तेहा निश्चिंत रूप से 7 दिन को अतिक्रम करि जिवो। आजिर गोटे दिन रे निश्चिंत रूप से आमे तार अल्प अल्प कियदंश जोटा आम मानकर बुझा पड़िबो, बाइबल लेखा जाइथिबा कथा तार परिप्रेक्षी तार प्रसंग कौन से गुडा को ऊपर ही आलोचना करिबा। कथा प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर को जड़े प्रश्न करुछंती, एई जे ईश्वर पुत्र सन ऑफ गॉड आ मानव पुत्र सन ऑफ मैन, या भितर फरक कौन? अनेक ईश्वर पुत्र ईश्वरंकर पुत्र बोली आसंती बोली तो से ईश्वर पुत्र, पुणी सन ऑफ मैन ए कथाटा केमती बुझा पड़े ना। दीपरक्षी द्वितीय खंड 25/1/1969 ठाकुर कहते आम मानकर एई जे कृष्टि एइटा हैला वैदिक कृष्टि बा वैदिक कल्चर। एइटा केवल ही आम मानकर नुहे बरम एहा पाश्चात्य रे मध्य थिला, किंतु एबे से पाश्चात्य गुडाक एकदम फरेन बा विदेशी ही जाइछि। एई कृष्टिर मूल उद्देश्य ही थिला जे समस्ते बंचिबे आउ बढ़िबे, किंतु ख्रीष्टीय मतवाद को से माने से प्रकार बुझंतिनी। ख्रीष्ट कृष्ण एई जातीय जो माने से माने कोनोसी देश काल पात्र भितरे बांधी हवा पई आसंती नाही, बरम से माने आसंती समग्र जगत पई। से ही जे रामचंद्र, से ही श्री कृष्ण, से ही नाना रूपे आसंती, किंतु से माने तो आउ ताहा स्वीकार करि पारंती नाही। जीसु जे भली ईश्वर पुत्र से भली मानव पुत्र, श्रीकृष्ण जे भली ईश्वर पुत्र से भली मानव पुत्र, रामचंद्र मध्य सन ऑफ गॉड आ सन ऑफ मैन मध्य। एई कथाटा किंतु कृष्टिर अपभ्रंश हेतिबारु आमे माने सहजरे बुझी पारुना। पुणी दीपरक्षी तृतीय खंडरे कहउचंती कथा प्रसंग रे ठाकुर बाइबल रे गुटे कथा अछि, तुमे माने जानो, ही हु is not with me is against me। जे मो सहित जाए नहीं से मोर विरुद्ध आचरण करे। यार माने कौन? तार माने हेला he who is not in favor of existence is against existence। जे सत्तार पक्षरे नुहे से सत्तार विपक्षरे। गोटिए जिंस जदि केवल तुमर सत्ता एवं अस्तित्वर पक्षरे हितकारक ता जदि न मान आ तार विरुद्ध आचरण कर, ताहले ता तो ख्रीष्टंकर विरुद्ध आचरण करिबा। सेथि पई ख्रीष्ट कथार मानेटा ही होचे एया, सत्ता को रक्षा करिबा, सत्ता पोषणी चर्या नहीं चलिबा। एहा होची ख्रीष्ट शब्दर अर्थ। तेणु आमे जे ख्रीष्टंको मानु ता माने तांकर विधिवाद गुडाक मध्य हमको मानिबाकू पड़े। ता जदि न मानु ताले आमे माने निजे ही सेथिरे खापचारे पड़ू। विधि आम मानक पई बाम हुए आ आम मानकर चलिबाटा एकदम भाबरे नष्ट हो जाए। पुणी आउ जने यीशु ख्रीष्टंक संबंध रे प्रश्न करूचंती। ठाकुर कहउचंती मोर मने हुए जीसस क्रूसिफाइड, अर्थात यीशु को क्रूसविद्ध हबाकू हेइनी, परे से काश्मीर को आसीथिले, सेठारे तपस्या करी थिले अनेक दिन। काश्मीर रे जीशुंकर नाम रे गोटे पुष्करिणी अछि, सेठारे
ଯୀଶୁ କଣ ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାଲି ଆମର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେ ତାପରେ ମୃତ ହେଇଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ତାହା ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାର 3 ଦିନରେ ସେ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ଗାୟବ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ହାନି ଘଟିଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ କଥାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗାଡି ଘୋଡା କୋଉଥିରେ ଗାଡି ତ ନଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡେ ବାଟରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ କେମିତି ଆସିଥିଲେ? ପୁଣି ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଅବମାନନା ହବ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ତ କେହି କାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ସେଥିରେ କୁଆଡେ ଛୋଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଜଣେ ଦାଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ଶୁଣିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମର ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ମତ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ସରଳତମ ରୂପ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଓ ହିନ୍ଦୁଇଜିମର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମତ ଓ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ବା ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତର ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ମେଳ ଅଛି। ଆହୁରି ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ, ବୌଦ୍ଧ ମତ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୁଆଡେ ମେଳ ଅଛି। ଦୀପରଖି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ମତ ରହିଛି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେତେ ଦୂର କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କାରଣ ଯେତେ ଏଡିସନ ହୁଏ ସେତେ କଥା ଗୁଡାକର ଚେଞ୍ଜ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେ ପୁରା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ, ଯେମିତି କି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଳି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇ ମତ ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଏତେ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା, ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ୱେରେ ହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିକି ବସନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। କେତେ ସିମ୍ପଲ! ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାଟା କେବଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ, ହୋମ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେ ହୁଏ ତା ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡାକର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ହିଁ ପାଇ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନଟାକୁ ଦେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ବୁଝାଯାଏ। ଏଇ କଥାଟା ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜିସସଙ୍କର ଫାଦର ଆଉ ମଦର ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହଟା ଏଇ ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ରକମର ବିବାହ ଅଛି, ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ, ଅସୁର ବିବାହ, ଏଇ ରକମ 8 ପ୍ରକାରର ବିବାହ ରହିଛି। ଆମେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ ଆଉ ମେରିଙ୍କର ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ଥିଲା। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ ବିବାହ। ସେଟା ମାନେ ବାଗଦାନାର ବିବାହ ଆଉ ପ୍ରେମର ବିବାହ, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଯୋଉ ବିବାହ ହୁଏ, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଦାଦା ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାନା ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏର ସାଥେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଲେ ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ହୁଏ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦରକାର ବା ହାରମୋନି ଦରକାର। ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ମାନିପାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବାର କଥାଟା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯେମିତି ପେହେଙ୍କାଳି ଫୁଙ୍କିଲେ ତାହା ବିରାଟ ଶବ୍ଦ କରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ପେହେଙ୍କାଳି ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ସାଥେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ଭଲ ଶୁଭେ ନା। ଆମେ ଯେ ଚୋରି କରୁ, ଆମେ ଲାମ୍ଫଟ୍ୟ କରୁ, ସବୁ ହିଁ ନିଜେ କରୁ, ଦୋଷ ଦଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ, କାନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମଣିଷ, ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କର କଥା ତ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ କି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପୁଣି ପର ସମୟରେ କେମିତି ଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଏହି ରକମ ଆହୁରି କେତେ ଲାଗେ। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ କଣ କହିଥିଲେ? I love you in the name of Christ. I love you because I love Christ. ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବି,
କାରଣ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ତାର ସମସ୍ୟା କିଭଳି ହବ? ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ଭଲର ନୀତିବିଧି ଗୁଡାକୁ ଯେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଅଥଚ ତାଙ୍କର କଥା ମାନେ ନା। ତାଙ୍କର କଥା କୁହେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚଳଣୀରେ ଫୁଟେଇବାର କଥା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁନା। ଏଥିରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଭଳି ସମାଧାନ ହବ? ଏହା କ୍ରମ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି କି? ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସୁଧୁ କେବଳ ବାଇବେଲ ପଢି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ କି? ଆଜି ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ କେବଳ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ହିଁ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଲେ ହିଁ ବୁଝା ପଡେ। ବାଇବେଲର କଥା ତାର ମାନେ ପାଖରେ ବୁଝା ପଡିବ। ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଲାଗେ, କମ୍ୟୁଟେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟୁଟେସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କମ୍ୟୁଟେସନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବାର ଭାବଟା, ମ୍ୟୁଟେସନ ହଠାତ୍ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ଭାବଟା। କାରଣ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରକମର କଥା ସେଇ ରକମରେ ହିଁ ଚାଲେ। ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ମାର କଥା କହିପାର ତୁମ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟୁଟେସନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅବସ୍ଥାଟା କିଭଳି ଚାଲିଛି। କମ୍ୟୁଟେସନ ଅବଶ୍ୟ ମୋର କଏନ୍ଡ ୱାର୍ଡ, ଗଠନ କରା ଶବ୍ଦ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ହଉଛି କମ୍ୟୁଟେସନ। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର? ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତାଲମ୍ବୀ ବା ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱ ସବୁକୁ ହିଁ, କାରଣକୁ ହିଁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏଇ ବୁଝିବାରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ସ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ରିଭରିଂ ଲଭ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଶ୍ରିତ ଭଲ ପାଇବା। ମସେସ୍ ବା ହଜରତ ମୂସା, କିଏ ସିଏ? ସମାଲୋଚନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ବ୍ୟାପାରରେ ମୂସା କହିଥିଲେ, ହାର୍ଟ ଫର ଏ ହାର୍ଟ, ଟୁଥ ଫର ଏ ଟୁଥ। ପ୍ରାଣର ବଦଳରେ ପ୍ରାଣ, ଦାନ୍ତର ବଦଳରେ ଦାନ୍ତ। ସେ କଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠୁର ହୃଦୟ ଥିଲ, ତେଣୁ ସେ ଏଇ ରକମର କଥା କହିଥିଲେ। ମାନେ ହଜରତ ମୂସା, ଯେ କି ହଜରତ ঈଶା ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଠାକୁର ପୁଣି ନିଜ ତରଫରୁ ଦୀପ ରଖି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ତରଫରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଫେଟ ହଜରତ ମୂସା ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଦାନ୍ତର ବଦଳରେ ଦାନ୍ତ, ଆଉ ହୃଦୟର ବଦଳରେ ହୃଦୟ ଦିଅ। ତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୁଦ୍ଧ କର, ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ କ୍ରୂର ଆଉ ହିଂସ୍ର ଥିଲ ତ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହ। ଯଦିଓ ହଜରତ ମୂସାଙ୍କର ସମୟ କାଳ ସଠିକରେ ଇତିହାସରେ ଗଣନା କରାହେଇନି, ଯେମିତି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟ କାଳ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ହଜରତ ମୂସା ବୋଧହୁଏ ତାର 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ଇତିହାସବିଦ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଫେଟ ବୋଲି ଏଇ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଇସଲାମିକ କଲଚରରେ ମଧ୍ୟ ପାଉ, କୋରାନରେ ଆଉ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଭକ୍ତ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ବୋକା, କୁକୁର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୋକା। ଏଇ ରକମଟା କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ନ ମାନି। ଏଇ ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଝିଅ ଆଡକୁ କାମାଶକ୍ତି ନେଇ ଯଦି ତାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ତାହା ହଉ ବ୍ୟଭିଚାର। ତାପରେ କହିଲେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରନା,
आमे माने कौन ताहा मानिलु तांकर कथा कौन आमे माने सुनिलु तेणु एई प्रकारर मनीष एते बड़ मनीष जे एते वर्षर होई माने जाइचंती एते परिमाण नष्ट ही जाइचंती आ ख्रीष्टंकर नाम नहीं चालुचंती तेणु से मनीष को सदा सर्वदा भल पाउथिले आ कहुथिले अनेक करुथिले अनेक देखौ भी थिले अनेक किंतु आमे तांको मानंकु मानिलु नहीं एई जिंसटा बहुत बड़ कष्टर कथा पुणी जीशु ख्रीष्टंक संबंध रे आउ थरे कथा उठिछि कहउचंती जीशु प्रथमे कहिथिले कम टू मी आई शैल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन मो निकट को आस मु तुम मानंकु फिशर मैन माछ केमिति धरिबाकू हुए शिखई देबी सी अवतार पुरुष अवतार मनीष सेथिपाई तो से एई देख एते दूरे थाई मध्य आम मानंकर मंगलर कथा ही कहिचंती किंतु आमे जे तांको कथा मानुना आमे सेई प्रकारर हेई उठुना आउ फिशरमैन माने माछ धराली प्रकृत रे मनीष को केमिति धरिबाकू हुए एटा तांको निकट रे ही जणा पड़े कारण सी होचंदी प्रकृत मनीष धराली भल पाइबा देई सेवा देई प्रेम देई विभिन्न प्रकार भाव भंगी देई से मनीष को धरेई देई पारंती एई जिंसटा आमे जानुना सेथिपाई टंकार आवश्यकता नहीं सेथिपाई ज्ञान गारिमार आवश्यकता नहीं बरम आवश्यकता अछि टिके अंतरर चिपुड़ा भल पाइबार जहाँकि जीशुंक पाखरे थिला तेणु से थिले प्रकृत मनीष धराली मनीष को केमिति धरिबाकू हुए एटा जदि ताहाठु शिखिबार अछि ताले ता होउची ख्रीष्टंक थारु तापरे ख्रिस्टियन मानकर विचार धारार कथा उठिला ख्रिस्टियन माने मरणर समय रे डे ऑफ जजमेंट र कथा उठिला जोटा कि आपनकर आपण कुरान ने मध्य पाइबे कयामत जो दिन हबो से दिन अल्लाह समस्तंकर विचार करिवे माने जो दिन पृथ्वीर ध्वंस हबो समग्र पृथ्वी नष्ट ही जीव सेटा होची कयामत र दिन शेष दिन तो एठी बाइबल ने मध्य सेई कथा डे ऑफ जजमेंट जजमेंट दिन को मध्य कहा जायछि शेष दिन जो दिन विचार हबो जेमति कुरान ने लिखा जायछि कि कयामत दिन रे केते कोन अनिष्ट हबो सब मरि जिवे एमिति दंड दिया जिवो सेमति दंड दिया जिवो जेमति हम मानकर जम जंत्रणार कथा प्रलय काल रे या हबो से हबो हमर मालिका रे रहिछि कल्की पुराण रे रहिछि ठीक सेई बळी कुरान रे कयामत र कथा आ बाइबल रे डे ऑफ जजमेंट र कथा रहिछि ठाकुर ए प्रसंग रे कहउचंदी दीपरखी पंचम खंड रे विचार दिन समस्तंकर ही तो अछि मुसलमान मानकर मध्य अछि रोज आ कयामत र कथा हिंदू मानकर मध्य अछि गया रे पिंड देबार कथा तार माने तुमे पुनराय देह धारण कर जजमेंट अर्थात विचार पाइबाकू गले ही देह धारण करिबा छडा आउ तो कोनोसी प्रकार संभव ही उठे ना तेणु डे ऑफ जजमेंट बा विचार दिन माने डे ऑफ रिसरेक्शन पुनरुत्थानर दिन देखो किभली भाव ठाकुर व्याख्या जोटा कि साधारण मनीष के चिंता करि पारे ना आमे माने भाबु जे प्रलयर दिन सेई दिन ही सब पूरा नष्ट हो जिवो पूरा पृथ्वी पानी रे बुड़ी जिवो केते लोक कोन हे जिवे समग्र पृथ्वी ध्वंस एई प्रकार रो गोटे चिंता कल्पना आम मानक मुंड रे पसिछि किंतु डे ऑफ जजमेंट होची डे ऑफ रिसरेक्शन अर्थात पुनरुत्थापन दिन एई कथा आमे केबे स्वप्न रे चिंता मध्य करि पारुना प्रलय काल रे समस्ते लीन हेबे केते कथा सुना जाय किंतु प्रलय कोन प्रली अच प्रकृष्ट रूपे जुग पुरुषोत्तम ठारे लीन हवा ही प्रलय आउ तांको ठारे जो माने लीन हुंती से मानकु जन्म नबाकू पड़े ही अलगा माने भी जन्म नियंती जो माने ताकर दीक्षा न नैचंदी मध्य किंतु से मानकर जन्म पाइबाटा भी डेरी तांकर आत्मिक उन्नतिटा मध्य डेरी हुए परम पितांक सृष्टिर अंत कोठी भी नाही तेणु जुग पर जुग समय पर समय कोटि कोटि वर्ष पर कोटि कोटि वर्ष एमिति ही गड़ी चलीची
आमे माने जो ध्वंसर कथा कहू प्रलयर कथा कहू ता भी हुए किंतु सेगुड़ाक हूँ आंशिक बा खंड प्रलय एक बार के एका बेले पूरा संपूर्ण प्रलय हो समस्ते मरीजे एमती केबे भी हुए ना सेमती हेले तो पृथ्वी समग्र प्रजाति ही ध्वंस पाइजिव ताले पुणी नूतन जीव सृष्टि हब किपरि हाँ मैक्सिमम प्रजाति ध्वंस हो जाई पारंती किंतु किछि तो रहिबे पुणी नुआ भाबरे बढ़िबा पई की तेणु जो रोज कायामात्र दिन आम कहूचे डे ऑफ जजमेंट दिन कहूचे आमर हिंदू शास्त्र माने प्रलयर दिन कहूचे बरम एगुड़ाक पुनरुत्थापनर दिन हाँ बहुत गुड़े स्मास हुए किंतु आउ जेतिकी भी जीव रही जाती आउ जेतिकी प्रजाति रही जाती से माने पुणी गोटे नूतन भावादर्श नूतन चिंता को नहीं आसंती आ नूतन भावरे सृष्टि करती एटा ही डे ऑफ जजमेंट र कथा तापरे आउ जने प्रश्न कले भगवान जीशुंकर क्रूशबिद्ध हेबार घटना उल्लेख करी जने तांको कहिले मनीष कहे दिस वाज मीन टू बी एटा तो खबर थिला सेठी ठाकुर विस्मित होई व्यथित भावरे कहउचंती मींट टू बी ता माने हबा को थिला मु मरीबी बोली चुप करी बसी तुमे माने रहिबो डाक्तर आण देखाओ केते कौन कर ख्रीष्टंकर जन्मर सांगे सांगे ही ज्ञानर उन्मेषर सांगे सांगे ही से चेष्टा करिसंती किभଳି भाबरे मनीषर भल हुए तांको पाई तुमे माने तिब्बत गल कोठी कोठी गल केते कौन घटना घटिला किंतु तुमे माने केही कौन तांकर कूल किनारे रखिल तांको मरिबा पई छाड़ी देल देखन से लोकर केते साहस से आसी माने ठाकुर कहउछन एटा तो हबार थिला ही कारण ख्रीष्ट तो असत निरोध करिबा दिगरे धाइथिले तेणु तत्कालीन राजा तांको क्रूशबिद्ध कर देइथिले एटा तो हबार थिला हेला ठाकुर सांगे सांगे विस्मित हो जाउछन आश्चर्य होउचंदी आ दुख भी प्रकाश करूछन जे मूर्ख लोकटा कोन प्रश्न करूछि बसिकी जहांकर अमूल्य जीवन जहांकर प्रेमर जीवन तांकर जीवनटा चली गला ए मूर्ख लोक प्रश्न एया करूछि जे एटा तो हबाकू थिला ठाकुर किंतु सहजरे माने तापर अलगा हेतले के जण क्रोधित होइतांता केते कोन कहितांता किंतु ठाकुर सहजरे कथाटा को बुलेई दे कहउचंदी जहांकर जीवन प्रेमर जीवन जन्म मात्रे ही जे जगतर मंगलर कथा ही चिंता करिथिले तांकर एटा हबार थिला एटा भारी कष्ट लागे ना सुनिले की प्रकार उक्ति तापरे आउ जने अमेरिका भक्त तांको प्रश्न करूचंती ख्रीष्ट मनीषर भल करिबाकू जाई ही तो क्रूशबिद्ध हेले ठाकुर कहउचंती हाँ ख्रीष्टंकर भल करिबा आउ कॉमन मैन बा साधारण मनीषर भल करा एई दुईटी मध्यरे गल्फ ऑफ डिफरेंस अर्थात दुर्लंघ्य व्यवधान रहिछि ख्रीष्ट भल कले व्यक्तिगत भावे एवं प्रति प्रत्येकर मध्यरे पारस्परिक भावे आउ एहार एई व्यक्तित्व को बाद दे सामाजिक उन्नयन ना कौन हुए ना ता से करिथिले तेणु पुरुषोत्तम जेतेबेले आसंती सेतेबेले से चाहती एवरी हाउस इज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड एवरी मैन हैज टू बी रिफॉर्म्ड से प्रत्येकटी मनीषर अंतः सत्वरे प्रवेश करंती कारण साधारण लोक माने प्रश्न करिवे तम ठाकुर कौन करिसंती कि केतेटा गच्छ लगेइचंती तमे जो सत्संग बोली एना सब बड़ बड़ पाटरे सब चित्कार करछ तम माने कौन परिवेश प्रदूषण को रोकिछ केते गच्छ लगेइछ केते मठ मंदिर मस्जिद करिछ गाई हत्या होउची ताकू रोकिबाकू जाउछ केते हिंदू मानकर धर्म संस्कृति रक्षा करिबा पई तम सत्संगर कौन प्रयास रहिछि एना लोक माने एई प्रश्न करिवे तम ठाकुर कौन करिसंती किंतु पुरुषोत्तम साधु नुहंती किंबा जादूगर नुहंती तथाकथित समाज विप्लवी नुहंती बरम सी होचंदी सेई पुरुष
जे कि प्रत्येक टी मनीषर मनरु मैला को सफा करिवे कारण एई गोरु हत्या जो होची आज गछ कटा चलीची आज ग्लोबल वार्मिंग होची ए सब किए करूची मनीष ही करूची मनीषर किए करूची ना मनीषर विकृत मन करूची सी जदि बुझी पारंता जानी पारंता एगुड़ाक क्षतिकारक ताहले तो से केबे करंतानी तेणु ये जो बुझेइबा पई और जणेइबा पई जो प्रयास सेटा करूची सत्संग सेटा करूची ठाकुरंकर नाम तेणु अनेक लोक ये भी प्रश्न करिवे जे तुमे मान तो किछि समाज सेवा करूनो तुमे मान तो किछि भलो काम करूनो ए सस्ता भाषण गुडा कहीं दौच केते लोक भी ये प्रश्न भी करिवे तो जीसु ख्रीष्ट भी तो सेमती किछि करनांती खाली गोटे बाइबेल कथा देइचंती मोहम्मद भी तो खाली कुरान कथा कौन करूच कौन ए धर्म ना रे माड़पिटी सांप्रदायिक दंगा कौन चलैच कौन सबू जगतर जोटा मंगल करुन मु सेमती गोटे जगह को गोटे पोस्टर काढ़िया को जाई थाए